یہ پٹھان فلم آئی ہے، اس کے پیچھے پورا ہندوستان پاگل ہے، اس پٹھان کے پیچھے پورا ہندوستان پاگل ہے۔ ابھی قرآن بھی اتنا یاد نہیں ہے، قرآن کو بھی اتنا دیکھنے کے لیے لوگ زندگی بھر کے لیے اتنے تیار نہیں ہوتے رمضان میں، اور رمضان سے زیادہ ایسا لگ رہا کہ میلہ لگ رہا ہے، ہاؤس فل ہے، ٹکٹ ہاؤس فل ہے۔ بہار کا آدمی فون کر رہا دلی میں کہ وہاں بک کرا دو، پتا چلا کہ یہاں بک نہیں ہوا، دلی میں بک ہوا، تو اس کے بعد یہاں بہار کا آدمی دلی جا رہا ہے پٹھان دیکھنے کے لیے۔ اچھا ایک بڑے افسوس کی بات سنا رہا ہوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہیں بہادر گنج میں، بہادر گنج کے 5 لڑکے اسکارپیو میں کہاں جا رہے تھے؟ 4 لڑکے اسکارپیو میں جا رہے تھے، کون؟ پٹھان فلم دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، حادثے کے شکار ہو گئے، کتنے کی جان چلی گئی، کتنے ابھی اپنی موت و حیات سے لڑ رہے۔ دیکھیے کہ وہ کس ارادے سے گئے اور کس ارادے میں ان کا انتقال ہوا۔ اب ہم لوگ جلسے میں دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ معاف کرے، لیکن اگر اللہ گرفتار کرے تو گرفتار کرنے کا اس نے سامان خود کیا۔ پٹھان کا ایسا جوش اس وقت پورے ہندوستان میں نظر آ رہا۔ تو فلموں کے حوالے سے آپ کو پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا جو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹی آ کر کے باپ سے کہتی ہے میں غیر مسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، وہ غیر مسلم اس ملک میں نہیں ہے، بنگلہ دیش میں۔ ہندوستان کی لڑکی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں غیر مسلم لڑکا سے، مسلمان ہو کر کے، لیکن غیر مسلم لڑکا ہندوستان میں نہیں ہے، وہ بنگلہ دیش میں ہے۔ تو باپ نے کہا بیٹی تو ہندوستان میں، لڑکا بنگلہ دیش میں، تمہارا اس سے کیسے کانٹیکٹ ہوا؟ نیٹ کے ذریعے بنگلہ دیش کے لڑکے سے ہندوستان کی لڑکی کا کانٹیکٹ ہو گیا۔ مسلمان ہو کر کے وہ لڑکی غیر مسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اس کی آبرو الگ جائے گی، اس کا ایمان الگ جائے گا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نیٹ ہے، موبائل ہے، فلم ہے۔ دیکھیے دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا۔ جارج ٹاؤن نے، پروفیسر ہیں جارج ٹاؤن، انہوں نے 1996 میں لکھا فلم دیکھنے کی وجہ سے 49% جوان ہتھیار ساتھ میں رکھتے ہیں، فلم دیکھنے کی وجہ سے 28% جوان چوری کرتے ہیں، چماری کرتے ہیں، فلم دیکھنے کی وجہ سے 21% جوان چوری ڈکیتی میں اتنے ماہر ہیں کہ پولیس کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، قانون کو بھی چکما دیتے ہیں۔ اب سنانے کے لیے جا رہا ہوں، فلم دیکھنے کی وجہ سے یہ تھوڑا لڑکا ڈسٹرب چل رہا ہے، یہ بھی لگتا ہے پٹھان کہہ رہا تھا، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ 25% لڑکی فلم دیکھنے کی وجہ سے بدکاری کرتی ہے، زنا کرتی ہے، بدکاری کے اڈے میں چلی گئی۔ 25% لڑکی بدکاری کرتی ہے فلم دیکھنے کی وجہ سے، اور 54% لڑکی بدکاروں کی محفل میں تماشائی بن جاتی ہے۔ فلم دیکھنے کا نقصان دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ 1996 کی رپورٹ ہے، 20 اگست میں پاکستان میں ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا محمد یونس، اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا، اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا۔ انٹرویو جب اس کی بیوی نے دیا کہ میرے شوہر نے بیٹی سے منہ کالا کیا اس لیے کہ وہ بلو فلم دیکھتا تھا، اس کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کے آبرو پر ہاتھ ڈال دیا۔ ایک فلم آئی تھی ہندوستان میں، اس کا نام تھا دیوداس۔ وہ پہلی مرتبہ جب وہ فلم آئی ہندوستان میں، اس کا ہیرو تھا موتی لال۔ جب دوسری بار وہ فلم ہندوستان میں آئی، اس کا نام تھا دیوداس، اس کے ہیرو تھے دلیپ کمار۔ ان دونوں فلموں کو دیکھنے کی وجہ سے نوجوانوں نے کتنی خودکشی کی؟ 34 نوجوانوں نے خودکشی کی۔ دوسری فلم تھی، اس کا نام تھا میرا نام محبت ہے، یہ پاکستان کی فلم ہے۔ اس فلم کو دیکھنے کی وجہ سے چین میں ایک جوڑے نے خودکشی کی اور کراچی میں ایک جوڑے نے خودکشی کی۔ فلم کا نقصان دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، اور 2018 کی رپورٹ ہے کہ 21% بچے نیٹ موبائل پر رہتے ہیں، 21% بچے 16 گھنٹہ فی ہفتہ ورک کرتے ہیں اور 22 گھنٹہ نیٹ چلاتے ہیں۔ 80% بچے دل دماغ دونوں کے بیمار ہو جاتے ہیں۔ باپ نے سوچا تھا کہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، پڑھ لکھ کر کے بڑا آدمی بنے گا، پتا چلا کہ بیمار ہو گیا، موت کے منہ میں چلا گیا، ماں باپ کا مستقبل تاریک ہو گیا۔
इंशाल्लाह फिल्म से हमारा दामन छूटेगा, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। न्यूज के लिए, खबर के लिए टीवी लगाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। दो मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। लंदन का सिनेमा हॉल था, मैनेजर ने ऐलान किया, लंदन के सिनेमा हॉल में मैनेजर ने ऐलान किया, एक औरत अपने यार के साथ फिल्म देखने के लिए आ गई है। उसके शौहर को पता चल गया है, शौहर ने थाना में केस कर दिया है कि उसकी बीवी उसके यार के साथ फिल्म देखने के लिए गई है। मैं 5 मिनट के लिए लाइट बंद करूंगा, वो औरत अगर सिनेमा हॉल में है वो जल्दी से निकल जाए। तो पता चला कि जैसे ही लाइट ऑफ हुई, 5 मिनट के बाद लाइट ऑन हुई, तो पता चला कि पूरा सिनेमा घर ही खाली हो गया। एक मिसाल पर, आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये 313 हैं, अगर यही लोग फिल्म से बच गए, अल्लाह इन्हीं को मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मिसाल है। एक औरत कह रही है, यार मैं उसको भूल नहीं सकती, वो हमको भूल नहीं सकता, हम दोनों एक दूसरे को भूल नहीं सकते, कहां चला गया पता नहीं, बाल कितना प्यारा था, हीरो की तरह था, खूबसूरत कितना था, चांद की तरह था, मैं उसको भूल नहीं सकती, वो मुझे भूल नहीं सकता, हम दोनों एक दूसरे को भूल नहीं सकते। एक लड़की ने अपनी सहेली से पूछा कि वो कौन जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी? नहीं, मेरा कुत्ता लापता हो गया। कद्र इंसानियत की क्या जाने वो जो कुत्तों से प्यार करते हैं, कुत्ता लखते जिगर है साहब का, उससे बोसो किनार करते हैं। जो दानिशमंद हैं वो यूं दुआ देते हैं लड़कों को, न हो मक्कार पीरी में, न हो आशिक जवां हो कर। जवानी की दुआ लड़कों को नाहक लोग देते हैं, यही लड़के मिटाते हैं जवानी को जवां होकर, यही लड़के मिटाते हैं जवानी को जवां होकर। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्ता वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। औरतों के हवाले से 2 पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इस पर भी हाथ उठा रहे, बताइए लाठी खाने का इरादा है कि नहीं? लाठी भी लगा देगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। औरत के अंदर क्या खूबी होती है दिखाने के लिए जा रहा हूं। औरत की कदर कीजिए, वरना जब बीवी मर जाएगी तब आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा। औरत की कदर पूछिए, उस बच्चे से माँ की कदर पूछिए जिसकी माँ मर गई है, उस बूढ़े से जोरू की कदर पूछिए जिसकी जोरू इंतकाल कर दी। बहुत अजीब चीज है औरत, दिखाने के लिए जा रहा हूं कितनी कीमती चीज होती है। ये मोती है, मोती, उसमें पानी होता है, इसलिए वो सोना से भी ज्यादा कीमती, चांदी से भी ज्यादा। वो पानी अगर निकल जाए उस मोती की कोई कीमत नहीं है। जिस औरत के अंदर शर्म व हया हो, उस औरत से बढ़ करके न मोती है, न सोना है, न चांदी है, सारी दौलत से बढ़ करके। जिस औरत के पास शर्म व हया है वो बाग की तरह है, जिसमें फूल भी आ रहा है, फल भी आ रहा है। औरत का सोना, औरत का ईमान। किसी औरत के पास अगर सोने का जेवर नहीं है, उसके पास ईमान है, तो सोने के जेवर से बढ़ करके उसके पास दौलत मौजूद है, ईमान की दौलत मौजूद है। तीसरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौन सी औरत नेक औरत है दिखाने के लिए जा रहा हूं। उसकी जबान बहुत मीठी है, ये बहुत नेक औरत है। उसके दिल में नेकी बहुत है, दिल उसका नेक है, ये औरत नेक है। उसकी आंख में हया है, ये औरत बहुत नेक है। उसका काम हर वक्त उसका हाथ काम में लगा रहता है, ये औरत नेक है।
बेटी की तरह शौहर की खिदमत करे, माँ की तरह अपने शौहर को चांद समझे, दोस्त की तरह शौहर पर कुर्बान हो, आशिक की तरह अपने शौहर को चाहने वाली हो। देखिए, जब भी निकाह कीजिएगा तो औरत में 3 चीज को देख करके निकाह कीजिएगा। उम्र कम होना चाहिए, माल कम होना चाहिए, माल कम होना चाहिए, उम्र कम होना चाहिए, इल्म कम होना चाहिए। अगर आपने निकाह कर लिया, उसकी उम्र ज्यादा है तो आपको नुकसान होगा, आप ही को ढोना पड़ेगा। माल उसके पास ज्यादा है, इल्म उसके पास ज्यादा है, उंगली पर वो आपको नचाएगा। औरत को देखने की 3 चीजें हैं। देखिए सीरत कैसी है, सूरत कैसी है, इबादत कैसी है। अगर सूरत में 1 नंबर, सीरत में 1 नंबर, इबादत में 1 नंबर, तो सारे जहान में 1 नंबर औरत। हमारी औरत है, एक हूर है, दोनों में खूबसूरत कौन होगी? तो लिखा है दुनिया की औरत ज्यादा खूबसूरत होगी। तो वो कैसे? हूर नमाज नहीं पढ़ती है, दुनिया की औरत नमाज पढ़ती है। हूर रोजा नहीं रखती है, दुनिया की औरत रोजा रखती है। रोजा रखने की वजह से, नमाज पढ़ने की वजह से इनका चेहरा चमक रहा होगा, उस चमक की वजह से हूर से ज्यादा खूबसूरत दुनिया की औरत होगी। एक आदमी आया काजी के पास कि मैं शिकायत लेकर के आया हूं बीवी की, मुझको बहुत परेशान करती है। एक आदमी बगल में बैठा हुआ था, उसने कहा कि जब तुमको शिकायत है तो तलाक दे दो। तो उस आदमी का जुमला सुनाने के लिए जा रहा हूं, बड़ा खूबसूरत है, जिंदगी भर काम आएगा। उसने कहा यार तुम कहते हो तलाक देने के लिए, वो तो बहुत खूबसूरत है, उससे नफरत कैसे कर सकता हूं? वो तो मेरे बच्चे की माँ है, उसको छोड़ कैसे सकता हूं? जब औरत तुम्हारी बदतमीज है तलाक दे दो। अब बदतमीज जरूर है लेकिन आबरू का सौदा करने वाली नहीं है, इसलिए मैं उसको तलाक नहीं दे सकता। एक बात याद रखिए, आपके घर में घड़ी है, घड़ी में बैटरी खत्म हो गई, तो उस घड़ी को देखिएगा, जहां उसका टाइम है वहीं पर रुका हुआ रहता है कांटा। लेकिन ठीक जब 9 बजेगा तो कांटा वहीं रहेगा, ठीक जब 9 बजे रात होगी तो कांटा वहीं रहेगा। वो घड़ी जो बंद है वो भी 2 वक्त में सच बोलती है, झूठ नहीं बोलती है। अब देखिएगा, रात भर दिन भर बीवी की शिकायत करने वालों को देखिएगा, यहाँ बीवी की शिकायत करेंगे, वहां बीवी की शिकायत करेंगे। अरे अल्लाह का बंदा, शिकायत क्यों करते हो? दुनिया में हर इंसान के अंदर खूबी भी है, खामी भी है। सारी खामी तो नहीं होगी, उसके अंदर 2-4 खूबी भी तो होगी। सब्र करो, अल्लाह इसका बदला देगा, उसको हिदायत देगा, टूटे फूटे घर को तुम्हारी जन्नत बना देगा।